blessed hearing our sister's testimony this morning. Yo estuve bien bendecido con el testimonio de nuestra hermana esta mañana. And what is really important is that you're going to see as I minister today Y lo más importante que ustedes van a ver cuando yo ministre hoy, how important that is cuán importante es eso with respect to faith. con respecto a la fe. All right, let's pray and Vamos a orar. believe God to bless our time here. Father, we thank you for your word. We thank you, Father, that you continue to open up our understanding. You continue to open up our eyes, our hearts, and our ears to your word. We pray, Lord God, that today that you will continue to transform us, Yes, Lord. that the entry of your word will bring transformation in our lives. In the name of Jesus. Yes. Amen. Amen. Amén, aleluya. All right, so we have been talking about faith. Hemos estado hablando acerca de la fe. Last week I covered a couple initial introductory issues. Yo la semana pasada comencé con una introducción. We spoke about faith being an essential part of the Christian life. Hablamos que la fe es una parte importante en la vida cristiana. We went into defining what faith is. Fuimos en lo que quiso decir, lo que You quería were decir here la last fe. week. Si estuviste aquí la You semana will pasada. remember the three words. ¿Recuerda las tres palabras? Pistis, epi, theos. Pistis, epistios. Persuasion, conviction Persuasión, convicción is upon God. está en Dios. We spoke about how important it is that our faith must have an object. Hablamos de que nuestra fe tiene que estar en un objetivo And that object has to be God. y que ese objetivo tiene que ser Jesús. And that it is based upon what we know God is able to do for us. Y está basado en lo que Dios puede hacer por nosotros. We spoke about the fact that faith translates the things we cannot see Hablamos que la fe traduce lo que no vemos with our natural con eyes nuestros ojos naturales into the realm of reality. a la realidad. And we spoke about the fact that Paul describes faith as a law. Y hablamos que Pablo se refirió a la fe como una ley. And we looked at several examples last week of no faith, Y vemos algunos ejemplos de no fe, little faith, and great poca faith. fe y grande fe. And then we spoke about the primary hindrances of faith, Y hablamos lo importante de lo que es la fe. those being unbelief and fear. De eso que era el no creer y el miedo. And we mentioned the fact that doubt and unbelief suppresses the atmosphere of faith. Y hablamos que la duda y la incredulidad opaca la fe. And we looked at length at how Jesus treats the unbelieving, the doubting. Y vemos a través de los ojos de Jesús cómo Él hablaba a los que dudaban. He got rid of them, Él se got them deshizo out de of his ellos. presence. Se deshizo de su presencia. So today our focus is primarily going to be around how to grow faith Y hoy el principal tema es cómo crecer, aumentar la fe and how to apply it in our day-to-day y lives. cómo aplicarla día a día. In order for us to do that, we have to have an understanding of how it is constructed. Para hacer eso tenemos que entender cómo está construida. So today we're going to go to what we all refer to as the chapter of faith, Hebrews 11. Vamos a ir a lo que se le llaman el capítulo de fe, Hebreos 11. So turn with me in your Bibles to Hebrews Vamos chapter a ir 11, a Hebreos capítulo 11 and we're going to read from verse 1. y vamos a leer del versículo 1. Now it reads as follows. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. It begins with the word now. Empieza con la palabra ahora. And in the English language, the word now is what we call a conjunction. En el lenguaje inglés, la palabra no significa, es como una conjunción. A conjunction is used to connect words, phrases, and clauses. La conjunción es lo que se usa para poner junto oraciones. And some common conjunctions include words like and,
Y esas palabras pueden ser como y, or, o, but, pero, because, por qué, for, para, if, sí and when. y cuándo. Now in this verse, now is the conjunction and it's joining two phrases. En este versículo, el conocer está compuesta de dos. So how it reads is, now faith is the substance of things hoped for. Ahora la fe es la certeza de lo que se espera. Now faith is the evidence of things not seen. Ahora la fe es la evidencia de lo que no se ve. So those are the two phrases that are being joined. Estas son las dos frases que están haciendo Two unidas. clear definitions of what faith is. Dos definiciones claras de lo que es la fe. It says faith is the substance of things not hoped for, La fe es la certeza de las cosas que se esperan and faith is the evidence of things not seen. y fe es la evidencia de lo que no se ve. So let's look at those two phrases a little bit more closely. Vamos a ver esas dos frases un poquito We're going to más. start with the first part. Faith is the substance of things hoped for. Vamos a empezar por la fe We- es la certeza de lo que se We espera. already know what faith is. Sabemos Word lo que es pistis, we know that. Lo que es pistis, Persuasion, conviction. persuasión, Now, convicción. the word substance, on the other hand, La palabra sustancia en otra mano means confidence. significa confidencia, confianza. And hope for Y esperanza para is translated things we're waiting to see. se traduce a cosas que esperamos ver. So if you read it in the original text, Si tú lo lees el texto original, it reads, now faith, ahora la fe, persuasion, persuasión, conviction, convicción is the confidence es la confianza of things de las waiting cosas for. que esperamos. Persuasion, faith, La fe persuadida is the confidence es la of confirmación things waiting for. de las cosas que And esperamos. we're going to see how important those elements are. Y vamos a ver cuán importantes esos elementos son. Now, the level of my persuasion is what determines El nivel de mi persuasión es lo que if I determina have no faith, si tengo fe o little no, faith, poquita fe or great faith. o grande fe. All right, now the second faith, the second phrase rather, La segunda frase, which says, now faith is evidence of things not seen. la convicción de lo que no se ve. Again, we know what the word faith means. Sabemos lo que la fe es. Now, the word evidence, Ahora, la palabra evidencia, it says faith is the evidence. la fe es la convicción. That word is translated proof in the Greek Eso se traduce como en griego a prueba. of things not seen. La prueba de las cosas que no se ven. Is translated as it says, things we're waiting to see. Se traduce como es, cosas So, que estamos so esperando the ver. second phrase is, now persuasion Persuasión is the proof of things es la prueba de las cosas you cannot see. que no puedes ver. Now, if we read the verse in its entirety, Si leemos el versículo completo, it's going to read like this. se leería así. Now, faith Ahora la fe is the confidence es la confianza of things we're waiting for, de las cosas que estamos esperando. the proof of things we cannot see. La prueba y convicción de lo que Read no that vemos. again. Vamos a leerlo otra vez. Now, faith is the confidence La fe es la of things certeza we're waiting for, de las cosas que esperamos, the proof of things las we cannot pruebas see. de lo que no vemos. Now, from this, we see that there are 5 important elements. Sabemos que hay 5 Involved elementos here. importantes en Puerto First Rico. one is persuasion, conviction. Persuasión, convicción. The second is confidence. Confianza, segunda. The third is things we're waiting for. La tercera, cosas que esperamos. The fourth is proof. La cuarta, prueba. And fifth is things we cannot see. Y la quinta, cosas que no vemos. So here's how it works. Así es como trabaja. It starts with the things that we're hoping for. Empieza con las cosas que Those are the esperamos. things we're waiting for. Las cosas que Now, esperamos. what are the things that you're hoping for in your life? ¿Cuáles son las cosas que tú esperas en tu vida? Maybe a husband, Quizás tú maybe deseas a un wife, esposo, una mujer, maybe una success esposa. in your business, Quizás que tu negocio maybe vaya bien. healing from a Quizás sickness, sanidad de una or enfermedad. deliverance from some kind of oppression O in your life. liberación de alguna opresión en So tu it vida. starts with this thing that we're hoping for. Empieza con estas cosas que Sí. nosotros tenemos esperanza. So faith, Así que fe, persuasion persuasión, cannot work no puede trabajar
what is it that I'm believing for? Sin antes uno saber en lo que nosotros creemos. What is it that I'm hoping for? ¿Qué es lo que yo espero? What is it that I'm waiting for? ¿Qué es lo que yo espero que suceda? Okay, now, next. So it starts with the things that we're hoping for. Empezar con las cosas que estamos esperando. Now then, faith, persuasion says, La fe, persuasión dice, I know that God is able to do this because my faith, my conviction is upon Him. mi convicción dice que yo sé que Dios puede hacerlo porque mi fe está puesta en Él. So we start with the things that we're hoping for. Empezamos con las cosas que Then nosotros we estamos move to where we say, listen, I know that God is more than able. Entonces pasamos al proceso que decimos, Because my Dios faith puede, porque mi fe is upon God. está sobre Dios. So what do I do? Así que, ¿qué hago? I now have to move to the next one. Tengo que moverme al I próximo have to paso. move to evidence. So I surround Tengo que myself moverme with proof, a las pruebas with evidence. y me lleno de pruebas. Now, what boosts confidence? With that boosted confidence, I can now bring the things that I cannot see from the realm of the Spirit into reality of proof of my faith. Lo que yo espero, yo puedo traerlo a la realidad con esa confianza en lo que yo creo en Dios. Now, if we go back to that faith chapter, Paul is describing what God did in creation here. Y si vamos a lo que Pablo dice de la creación. In Hebrews 11, verse number 3. En Hebreos 11, capítulo 3. Now remember this. Now we're talking about starting with the things that we're hoping for. Empezamos por las cosas que esperamos. And the whole idea is we have to be able, through our conviction, Y la idea es que a través de nuestra convicción, to bring the things that we're hoping for, traer las cosas que things esperamos, we're waiting for, las cosas que esperamos, from the realm of the supernatural de lo sobrenatural to the realm of the natural. a lo natural. That's what faith does. Eso es lo que hace la fe. Now, Paul is describing creation here in Hebrews 11. We're going to look at it real Pablo briefly. está describiendo la creación. Vamos Remember a how it starts. ver If you go back to Genesis, si tú vas atrás a Génesis, says, in the beginning, dice en el principio, God created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. And the earth Y la tierra was without form estaba sin forma and void. y desordenada. Meaning there was Vacía. nothing. No había nada. There's nothing. No había nada. So we start with nothingness. Empezamos con nada, But God pero Dios is looking at the things that He's wanting to bring from the place of nothingness. Pero Dios está viendo del punto de las cosas que no están To para reality. traerlo a la realidad. So what did God do? Así que, ¿qué fue lo que Dios hizo? God spoke. Él habló. It says, and God said in Y Genesis, dice, y Dios dijo en Génesis, let there be light. hágase la luz. So light which didn't exist, La luz que no existía, except in the supernatural realm, solamente en lo sobrenatural. God by the word of His faith Dios por la palabra de brought él, that thing from the unseen lo trajo de lo no visto to the seen. a lo real. And this is what Hebrews 11:3 says. Y eso es lo que Hebreos 11:3 dice. Now listen to this, verse number 3, Hebrews 11. It says, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. So it was the word of God's faith Era la fe, la palabra de Dios, that brought the things that weren't seen que trajo lo que estaba en lo sobrenatural into the realm of the seen. a lo And natural. today we can see. We see the Hoy earth, podemos ver we las see the aves, stars, las we see the estrellas, skies, we los see the cielos, moon, la luna, la we see the rivers, los and the ríos, trees, and los the birds. árboles, todo lo vemos. But remember, where did it begin? Pero recuerden dónde comenzó. It began with nothingness, Empezó de la nada, God having a thought in His mind about what He wanted to do, Dios teniendo el pensamiento de lo que quería and He hacer spoke it into being.
y Él lo habló en la existencia. Now, the best way I can describe how this works Y lo mejor que yo puedo describir esto como trabaja is to show you how it works in the legal system. es decirte cómo trabaja en And el what I found sistema legal. fascinating about this Lo que me fascina acerca de is that esto, many of the terms that are being used in the legal system que muchos de los términos que se usan en lo legal are biblical terms. son términos And bíblicos. I'll give you an example. Le voy a dar un ejemplo. So, a defendant is charged, Cuando let's alguien, say, for murder. cuando uno está acusado por asesinato And he's brought to court for trial. y lo traen a corte para un Okay, so a juicio, jury is assembled. hay un jurado que está There is the accused or the defendant, el defendido, the el judge, acusado, el juez, the el prosecutor, prosecutor and the defense. y el defensor. Now, when the case begins, Cuando el caso empieza, it starts with the jury who is not persuaded. empieza con el jurado que no está persuadido. So the jury has no faith. They have El no jurado persuasion. no tiene fe, no tiene persuasión. The burden of the proof, therefore, La prueba de la prueba, is on the prosecution. la fe en ese hombre está en el So what they prosecutor. have to do is they have to present evidence So, lo que ellos tienen que hacer, tienen que presentar that will evidencia persuade the que jury convenza al jurado that the defendant is guilty. que él es culpable. This is how it works in church. Así es como trabaja en la So iglesia. you come to church Tú vienes a la iglesia, and you may not be persuaded about Quizás- the things that you're wanting to see God do. quizás no has sido persuadido de las Maybe cosas que you tú have quieres ver no que Dios faith. hace. Quizás no tienes Maybe your fe. faith is small, Quizás tu fe es pequeña. but these are things that you're hoping for. Pero estas son cosas que tú tienes These are esperanza. things that you're waiting for. Cosas en las que tú estás Now, esperando. now we, the ministers, Los ministros. we have to present evidence Tenemos que presentar a ustedes that will evidencia increase your persuasion. que aumentará su esperanza, su convicción. Now, to go back to the trial, by the end of the trial, Al final del juicio, si volvemos if al the juicio, prosecution has presented sufficient evidence to the jury, si el procurador ha enseñado suficientes evidencias they al jurado, become persuaded beyond any shadow of doubt ellos vienen a ser convencidos sin ninguna duda and will confidently find the defendant guilty. y confiadamente pueden decir que el hombre es culpable. So, evidence Evidencias increases persuasion, crece esa persuasión, which añade, leads to confidence. la cual te lleva a la confianza. So, evidence Así que la evidencia of what God is able to de do, lo que Dios puede hacer, when we're exposed to that evidence, cuando nosotros somos expuestos a esa it evidencia, increases our persuasion, aumenta nuestra our persuasión, faith, aumenta nuestra and fe that leads to confidence. y nos lleva a la convicción. Now, how did the jury in my example get persuaded? ¿Cómo el jurado fue persuadido? By having evidence presented to them. Teniendo evidencias que se le presentaron a él. So, evidence is part of what we do to grow our faith. Evidencia es lo que So, now nosotros let's look at necesitamos some of those specific things para aumentar nuestra fe. Así que vamos a that ver grow faith. algunas cosas que aumentan Okay, now nuestra we fe. just mentioned this one fact. Dijimos un factor, That is the hearing of evidence. es el escuchar la evidencia. Our faith, Nuestra fe, our persuasion grows nuestra persuasión as aumenta evidence of what God can do, como evidencia de lo que Dios puede hacer, what God has done, lo que Dios ha and hecho what God will do y lo que hará in others en otros and in our lives en nuestra is vida presented to us. cuando es This presentado. is a why it's nosotros. important what our sister did this morning. Why it's so important. Por eso es tan importante See, lo que hizo la that's hermana. evidence Eso es of what evidencia God is able de lo que to do. Dios puede hacer. God saved her, Dios la salvó, protected her from losing her la eyes. protegió de perder su And I'm vista. sure that you have had instances in your own life Y yo me aseguro que usted tenía where you can circunstancias en su vida testify que pueden testificar of the things that God has done in your de lo life. que Dios ha hecho en su vida. So, testimony Así que testimonio is evidence es evidencia of what God can do. de lo que Dios puede hacer. And this is why in every church service, Por eso es que en toda iglesia there must be testimony. hay que haber testimonios. Many, many testimonies. Muchos testimonios. Because de what los that servicios. does, now think about it. Porque lo que Dios hace, What that does is
I'm sitting there and I'm hearing her story. Porque es lo que hace eso, es cuando yo escucho I'm su historia hearing your story. y escucho la otra I'm historia hearing her y story. escucho la historia de la hermana, And what that does to me lo que eso hace, me is hace a says, mí wow, es inesperable. God is good. Y me hace entender que Dios es bueno, God is awesome. que Dios es Now supernatural. think of what it's doing to my persuasion. Miren lo que está haciendo con mi persuasión. See? What that is doing is that's building my conviction and my persuasion in God. Lo que eso está haciendo es aumentando mi convicción en Dios. Let me give you a couple examples. In Vamos a John verle. chapter 4, verse 39, Juan, capítulo 4, 39. remember the story of we call her the Samaritan woman. Recuerden de la mujer samaritana. So she's at the well, Jesus comes and she has a conversation with Jesus. Está en el pozo, Jesús viene y tienen una conversación. And Jesus begins to prophetically speak over her life. Y Jesús empieza proféticamente a hablar sobre su vida. And her life is changed. Y su vida cambió. Now look at what happens. Verse number 39 El versículo 39 of John chapter de 4. Juan Now capítulo 4. before that, the Bible says she leaves and she goes and she begins to testify Antes de este versículo dice que ella se va y to the testifica city a la ciudad completa that she had just met the Messiah. que ella acababa de conocer al Mesías. And verse 39 says this. Y el versículo 39 dice, And many of the Samaritans of that city believed on him y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él for the saying of the woman por la palabra de la mujer which testified, que daba testimonio, he told me all that I ever le did. dijo todo lo que he hecho. See? So the testimony of this woman El testimonio de esta mujer transformed an entire city of people se transformó en una ciudad completa because the evidence that she presented to porque la them evidencia que ella presentó persuaded them persuadió and brought them to a place of a cada uno persuasion y lo trajo and a un lugar de conviction persuasión y and convicción faith. y de fe. Here's another one. Aquí hay otro. The young man who was possessed of demons, we call him the man of the Gadarenes. Remember that story El in hombre Mark de 5? Gadarena, el que era poseído con muchos demonios, el joven. Now with this one, man, he was so demonized. Con este él estaba tan endemoniado The Bible says que la Biblia dice chains couldn't hold him. que las cadenas no lo He podían would aguantar. break the fetters of chains that were used to Él tie him rompía down. las cadenas que lo aguantaban. But then Jesus came Pero Jesús vino and Jesus rebuked the demons. y Jesús reprendió los demonios. He was delivered. Él fue liberado. But now we're going to look at verse 19 of Mark 5. Marcos capítulo 5 versículo 19. Now Mira lo que Jesus is dice. speaking to him. Jesús está hablando con Jesus él. says, howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, go home to thy friends, and tell them how great things the Lord has done for thee, and had compassion on him. Jesus said, go, Jesús le dijo, ve y confésale a ellos lo que Dios ha hecho en ti. testify, Testifica. tell others. Dile a otros. Because there's something about the evidence that is presented in a testimony. Porque hay algo en la evidencia que se ha presentado a través de nuestro Now testimonio. listen to this, verse number 20. El versículo 20. So he departed So, él se and fue began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. y empezó a proclamar lo que Dios hizo en él. See, the testimony El of what testimonio. God did in his life De lo que Dios hizo en su vida. as he began to share that, Y él empezó as a he began to hablar. tell others about Y it. empezó a decirle a otro de It eso. presented to them evidence Le presentó evidencia that God is real, de que Dios es that God real. is powerful, Que Dios es that God poderoso. can deliver you, Que Dios puede that God liberar. can heal you. Que Dios puede So sanar. we must surround ourselves with testimonies. Nosotros tenemos que rodearnos de testimonio. Every opportunity you get, Cada oportunidad que tell tengas, someone else dile a about alguien what God has de done lo for que you. Dios ha hecho You know en tu it. vida. No one can tell your story better than you. Nadie puede decir tu historia mejor que tú. But what it does Pero cuando is hace it presents to an unbelieving es presentarle a uno evidence que no conoce of de lo what que God is cree, capable of doing. de las evidencias de lo que Dios And puede it will hacer. bring them Y los to a trae place of
persuasion, a un lugar de persuasión and faith. y de fe. Number 2, Número how 2, we build our faith. ¿cómo aumentamos nuestra fe? We build our faith by seeing the results. Lo hacemos a través de viendo los That resultados. is, we must live in an atmosphere of faith. Tenemos que vivir en una atmósfera de fe. The way I put it this way: faith begets faith, Fe, begets or borns la fe crece, more faith. aumenta más fe. So, in other words, if you're in a group or in an atmosphere or in a place En otras palabras, si tú estás en medio de un grupo, una atmósfera, where the people there are full of faith, donde las personas están llenas de and you fe, surround yourself with those y tú people, te rodeas de esas and you're personas, constantly seeing the things that God is doing in their y lives, constantemente tú ves lo que Dios está haciendo en su vida, your faith will grow. tu fe va a aumentar. I'm telling you right now. Te estoy diciendo que va a aumentar. And it's also very evidenced by what Jesus did. If we go back to that story from last week with the young child that was dead, Evidencia de lo que Dios hizo. Vamos a esa historia de la semana pasada. Jesus La threw out niña que the estaba doubters out muerta. of the room. Le dijo a los que dudaban que se salieran del cuarto. See, you don't want to surround yourself with doubters, believers. Tú no quieres rodearte de personas No, que dudan. instead you want to surround yourself with people of faith. Tú te tienes que rodear de gente de fe. You know, when you're going through things, you don't want to be around people who are saying, "Oh, maybe God doesn't really want to do this. Cuando estás pasando por momentos difíciles, tú no te quieres rodear de gente que sean Maybe it's dudosas, not God's will." que digan que quizás You know no sea what el I'm talking propósito de about? Dios. Usted sabe There lo are que yo people estoy like that hablando. Hay everywhere. gente así en You todas know, partes. you share the things that you're hoping for with them, Tú compartes las cosas que tú esperas con ellos. and the best you get from them is doubt and unbelief. Y lo mejor que obtienes de ellos es dudas y incredulidad. Now, look at how people respond to the supernatural. Miren cómo la gente actúa sobre lo In Matthew natural. chapter 9, verse 8. Mateo capítulo 9, versículo Now, this 8. was Jesus healing the crippled man. Este es Jesús sanando al So, paralítico. Jesus healed this man who was sick with the palsy, the Bible says. Él curó a esta persona que estaba llena de lepra. And look at what happened, verse number 8 of Matthew chapter 9. El versículo 8 de Mateo capítulo It 9. says, "But when the multitude saw it, Y la gente al verlo they marveled se maravilló and glorified God, y glorificó a Dios which had given such power unto men." que había dado tal potestad a los hombres. And here's another one. The man that was possessed with a devil. Where Matthew chapter 12, verse 22. Mateo 12:22. It says, "There was brought unto him one possessed with a devil, Uno se le fue traído por el blind diablo, ciego, and dumb, y and he healed him. lo sanó. Insomuch that the blind and dumb both spoke." Así que el ciego y mudo veía And y heard. hablaba. And verse number 23 of Matthew 12 says, Y el versículo 23. "And all the people were amazed Y toda la gente estaba and atónita. said, Is not this the Son of God?" ¿Será este aquel hijo de David? Faith is built through the supernatural. La fe es reconstruida And sobre this is lo why, natural. again, in addition to testifying in church, Adicional al one of the testimonio, other things that we should be doing in church, otra de las cosas que we nosotros should debemos be hacer en praying la for the iglesia, sick. debemos estar All orando the por los time. enfermos. We should be believing God for the Tenemos supernatural. que creer a Dios en lo But not just sobrenatural. here in church. No tan solo aquí en la Every iglesia, opportunity en you toda get. oportunidad que tú tengas. And listen, I can tell you Yo stories te puedo decir of historias times I've had in my own life de momentos en mi propia vida where I've gone evangelizing. donde he ido a evangelizar. You know, back in Jamaica, we used to have open air meetings. En Jamaica teníamos los oídos abiertos, We reuniones. take our sound system, Nosotros llevábamos nuestro we take sistema the de sonido, dancers and the dramatists lo traíamos and abajo the singers, y a los and we cantantes set up in a public square. y nos poníamos en la plaza And we would sing and we'd worship the Lord. y cantábamos y adorábamos. And then, one of us would get up and would preach. Y uno de nosotros se levantaba y And predicaba. then we'd make an altar call. Y nosotros hacíamos el llamado And al many altar. times people didn't respond. Y muchas veces la gente no So one respondía. of the things that we always did Pero una de las cosas que siempre was hicimos, at the end, we always told the brethren, al final le decíamos a los hermanos, go among the crowd. vayan entre la Go gente, among the crowd vayan entre la and gente find out what their needs are.
y verifiquen en qué necesitan. And whatever it is that they're going through, Y cualquier cosa por la que ellos estén pasando, pray for them. oren por And ellos. I'm telling you, I remember so vividly, so Yo clearly. me acuerdo tan claro There's so many times we pray for the sick, que orábamos por los enfermos and the power of God would move. y el poder de Dios se The movía. supernatural would Lo become evident. sobrenatural They would be tenía healed of evidencia. their sickness Eran or sanados, delivered from demons, eran liberados. and immediately they would surrender their lives to Christ. Inmediatamente ellos daban su The vida a Cristo. supernatural Lo supernatural builds faith. reconstruye la fe. So find yourself regularly Encuéntrense regularmente in a place where you're surrounded by the supernatural. en lugares donde está rodeado de lo Every supernatural. opportunity you get, Cada oportunidad que pray for the tenga, sick, ora por los enfermos, pray for the oppressed, ora por los pray for those who are down, ora por esos pray que for están those who en el piso. are living in fear, Ora por esas personas que pray están for en those who temor. are hooked on drugs, Ora por esas personas que están pray en for la those who are drogadicción. battered, Ora por esos que están pray for those who are abatidos. lonely. A ellos que están Because solos. when God shows up, Porque cuando Dios te muestre, faith tu fe will become a reality. vendrá a ser real. Because you can't deny the evidence. Porque tú no puedes negar la See, evidencia. you can't deny the evidence. No se puede negar la evidencia. I remember this one meeting I'd gone to. Yo me acuerdo de It was actually at a high school. era en una escuela superior. And we would periodically go to the schools and we'd speak to the kids and we'd talk to them about the Lord. A menudo íbamos a la escuela y hablábamos And de again, Dios. very often they would not respond. Y muchas de las veces no respondían. But we always, Pero always, siempre after this, we would go nosotros, pray for the kids. después de todo eso, orábamos por cada uno de And ellos. I remember this one time, Y me acuerdo esta there was a vez, young girl, she must have been about 12 or 13. había una jovencita como de 12 o 13 años. She walked with a limp, Caminaba walked con with a limp. un cojeo. And I remember I went over to where she was sitting and I said, okay, you know, we're going to pray for you. Y esa muchacha estaba sentada ahí We y le vamos a orar por measured, ti. we measured her legs, Le medimos las and piernas. one leg was about 2 inches shorter than the Y other. una pierna era como 2 centímetros más corto que la otra. And of course, you know, all these kids that were in the room, Y todos estos they jovencitos were all estaban igual. curious. Estaban You know, curiosos. they had just heard the message, but they never responded. Ellos habían escuchado el mensaje, But pero no habían respondido. somehow, Pero this caught their attention. esto tomó So they su all atención. gathered around, right? Así que todos se And unieron. I remember I took those 2 legs and we prayed, Father, in the name of Y Jesus, agarramos esas dos piernas y dijimos, en heal nombre de this young girl Jesús, right now. sana. And that short leg just grew right out, just like Y that. su pierna corta Well, empezó I a tell you, crecer. those kids, Déjame they decir, went crazy. se volvieron locos It esos was niños. easy thereafter Así después de ahí pudieron to challenge them about the Lord. And I told you escuchar la palabra other de Dios. stories like that of experiences I've had over the years Esa es una de las experiencias of que what the tengo supernatural does to people's faith. de lo que lo supernatural hace a las So I personas. want to encourage you, brethren, Así que te quiero dar ánimo. get into the habit Ponte en el hábito of practicing the supernatural. de practicar lo It sobrenatural. will not, no, think of it. Now think of what it not only did for the person who are receiving the healing. Miren, esto no es tan solo para la persona que recibe la sanidad. Think of what it did for me Piensen en lo que puede hacer and por my mí, faith. con mi fe. See, now I saw God work again. Yo vi a Dios trabajar otra I vez. saw God use me again. Yo vi como Dios me utilizó I otra saw vez. God bringing the supernatural through me. Yo vi como Dios trajo lo sobrenatural por mí. Builds my faith. Eso aumenta mi fe. So now every opportunity I get, Así que cualquier oportunidad que listen, yo I tenga, don't care what it is. no me importa Whatever lo it que, is you're suffering, no importa lo que whatever estés it is I'm sufriendo, suffering, no importa lo que estás sufriendo. my confidence, Mi confianza, my faith mi fe, is not in my ability, no está en mi not habilidad, in my strength, no está en mi but in fuerza, God's pero ability to heal, está en Dios, God's ability to deliver. en lo que Dios puede sanar. En lo que Remember Dios we puede said, hacer. Recuerda lo que dijimos. this epithelios, Pistes epistlos. faith upon God. Fe en Dios. My faith is in what God is able to do. Mi fe está en lo que Dios puede hacer. So come on now, let's get into the habit Vamos a of estar en el practicing hábito the de supernatural. practicar en lo sobrenatural. At every opportunity you get, Cada at oportunidad work, que tengas, at al trabajo, school,
en la escuela, wherever you are, donde quiera in the que estés, hospital, en el in the hospital, doctor's office, en la oficina in del the doctor, en supermarket. el supermercado. Listen, don't be afraid. No tengas miedo. Remember this. Recuerda eso. God honors faith. Dios honra la fe And you have to move out. y tú tienes que mover. Amen? I can tell you more and more Yo te puedo examples of decir mucho más that. ejemplos de esto. Here's another one in John chapter 2, Juan capítulo 2, verse number 23. versículo The 21. Bible says Jesus had gone around and he had performed many miracles. La Many Biblia dice que miracles. Jesús The blind received their sight, the hizo lame muchos walked, the dead milagros. was raised. Los ciegos recibieron la vista. Verse 23 of John chapter 2 says this. Juan 2:23. Now when they believed in his name, when they saw the miracles he did. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que So they started with no faith, empezaron por no fe, no persuasion, no persuasión, no conviction, no convicción, but then Jesus performed a miracle before them pero Jesús hizo milagros en and they frente de came ellos, to faith. y ellos vinieron a la fe. Amen? Amén. So I'm telling you, let's do Yo le it, estoy church. diciendo, Let's vamos a do it. hacer eso. Let's get bold out there. Vamos a ser Don't fuertes. be afraid. No tengas Because miedo. remember, it's not one of the things, and we spoke about this yesterday, one of the hindrance to faith is fear. Remember that? Nosotros hablamos el domingo pasado con una de las cosas que dañan Because nuestra people are fe es afraid, el they'll miedo. say, Brother Ray, what if it doesn't work? Porque la gente tiene miedo y dice, hermano Rey, que si no trabaja, Brother Ray, what if nothing happens? que si nada pasa. Hey, let me tell you this. Déjame decirte esto. Every person that Jesus prayed for was healed, Toda persona que Jesús oró fue sanada, but not every sick. pero Was no healed. todo enfermo fue sanado. I mean, Jesus, I give you an example. Remember the Well, I story of the man who had been waiting in the pool of Bethesda? Recuerda la historia del hombre Listen, de there were del estanque de hundreds of Bethesda. other sick people there. Había mucha gente, cientos de Jesus gente healed enferma, one person. y Jesús sanó una sola persona. In other words, En it otras is palabras. not for us to dictate. No está en nosotros dictar When God caminar heals cuando Dios sana or who God y a heals. quien Dios sana. But my responsibility Pero mi is to responsabilidad say this. es decirte, I don't know if this is the one that God is going to heal. yo no sé si este es el que If Dios va a I sanar. don't pray, Si yo no oro, I will never know. yo nunca sabré. So what do? Así que, ¿qué I es lo que pray. yo oro? I pray. Yo oro. I'm not worried about whether this is going to happen or that's not going to A happen. mí no me preocupa si va a suceder o Because no, it's not based on my strength. porque no está basado en It's mi not based on fuerza, my ability. no está basado en mi habilidad. Faith upon God. Es fe en It's Dios. upon what God is able to do. That's Es where my fe faith en lo is. que Dios va a hacer. Es donde So está I mi fe. pray for everyone Así que yo oro in por todo el every mundo, situation. en todas circunstancias. If you're sick, I pray. Si estás enfermo, oramos. If you're deaf, I pray. Si estás sordo, And I'll tell you what, y if I'm given the opportunity to pray for the dead, I will pray too. y si me dan la oportunidad de orar por And un I'm muerto, not yo going to be oro. worried about whether the dead is going to be raised Y or no voy a not. estar preocupado si el Because muerto that's not resucita my o no, porque no es mi responsibility. responsabilidad. My job Mi trabajo is to exercise faith. es ejercitar mi fe. God does the healing. Amen. Dios hace la God sanidad. raises the dead. Amen. Dios es el que God levanta los opens muertos. the blind eyes. Dios es el que Amen. abre los God oídos de los opens the ciegos. deaf ears. Es el que abre los oídos de los sordos. So the second way we grow faith is by surrounding ourselves with the supernatural. La segunda forma es By demonstrating the rodearnos con supernatural. lo sobrenatural. Number 3. Número 3. The third way that we increase our faith is simply to ask God to Aumentar nuestra increase our fe faith. es también preguntarle a Dios que aumente nuestra fe. Jesus' disciples did this in Luke chapter 17, Lucas capítulo 17, verse number 5. versículo 11. El It says, 5. And the apostles said unto the Lord, Lord, increase our faith. Y los apóstoles le dijeron al They Señor asked him. Dios, aumenta nuestra fe. So- Ellos le pidieron. Are you experiencing something in your life ¿Estás where experimentando algo en tu vida? you feel that maybe your faith is not strong enough? Que tú crees que tu fe no es suficientemente fuerte. Ask Him. Pregúntale. Say, Lord, Dile, increase Dios, my faith. aumenta mi fe. Lord, give me more faith. Dame más fe. Number 4, Número 4.
Romans chapter 10 verse 17. Romanos 10:17. Our faith is increased by the hearing through the word of God. Nuestra fe es aumentada por el oír de la palabra. Romans 10:17 reads this way. Romanos 10:17. It says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. There are two times in this verse Hay dos veces en este where versículo the word by is used. donde la palabra It says, faith cometh by hearing, que viene por el oír, and hearing by the word of God. la palabra por la palabra de Dios. And what's interesting is that even though it's translated by Aunque se es traducido por in English, en inglés, there are two different words. hay dos diferentes There are two palabras. different words. Son dos diferentes The palabras. first one where it says faith cometh by hearing La primera que dice que la fe viene por el oír, is translated the word from. es traducido la palabra de. So faith comes from hearing. La fe viene del oír. And watch this, you're hearing right now. Tú estás escuchando ahora So mismo. faith comes from hearing, but La listen fe to this. viene del oír. The second by that is La- used there El segundo por que se usa ahí en ese versículo is not the word from, no es de la palabra de, but the word through. es de la palabra a través. So this is how it actually reads. Así es como se lee. So then, Así que faith comes from hearing la palabra viene por el oír through the word a of God. través de la palabra de Dios. Faith comes from hearing La palabra viene through the del word of oír God. a So- través de la palabra de So, Dios. the word of God has to come through to you. Así que la palabra de Dios tiene que venir a través. And as you hear the word coming through, Y mientras la palabra pasa a it través de builds ti, your faith. aumenta tu fe. So, the word can be written, La palabra puede ser escrita, the word can be spoken, puede ser hablada and the word can be heard. y puede ser As if escuchada, God speaking specifically to you. como Dios habla específicamente a ti. So, we have to hear, Así que tenemos que escuchar, speak, hablarla and see. y verla. We have to take the time Tenemos que tomarnos el tiempo to read the written word. para leer lo que está escrito, Because the Bible says it's by that word porque la palabra dice que por comes the la issue of palabra life. que aumentará nuestra fe en la But vida. we must also listen Pero también tenemos que escuchar to messages a los that are mensajes being spoken. que están Like siendo this hablados, one. como Like este messages mensaje, that we hear in church here every week. como la mensaje que escuchamos Take the todas las semanas en la time. iglesia. And listen as Toma many tu as you tiempo can. y escucha. Turn to your favorite speakers Pon tu predicador and listen favorito to y them escucha preach su over and predicación. over and Una y over otra and vez. over again. Because faith comes from hearing Porque la palabra viene through por the el word. oír a través de la palabra de Dios. But then there's another type of hearing. We call it the rhema. Tipo de oído, le That's llamamos the el word where rema. God speaks specifically to you. Esa es la palabra rema, es la palabra que Dios habla Now, específicamente. now let me ask you this question. Déjame preguntarte eso. How many of us here, ¿Cuántos de nosotros aquí? if Jesus were to appear right now, Si right Dios llega a aparecer ahora mismo aquí here, and said to us, y nos dijera, I want all of you here yo quiero que todos ustedes to leave this room salgan de este cuarto and go over to, let's say, the mall. y váyanse a la And plaza there's a de particular mercado. store in the mall. I want you Y hay to go una to tienda that mall. específicamente que yo quiero que tú vayas. And when you go to that Y mall, cuando tú vayas a esa to plaza, that store, a esa tienda as you walk específica, into that mall, into that store, y cuando camines a esa there's going tienda, to be a bag of gold. y va a haber una bolsa de oro. Now, remember now, Jesus is the one who is speaking here, right? Recuerden lo que yo estoy diciendo que Jesús How es el many que of está us would hablando. doubt that? ¿Cuántos de nosotros dudaríamos eso? How many? Let me ask it again. How many of us would leave what we're doing right now and head out to the mall? ¿Cuántos de nosotros With a show dejaríamos of lo que estamos hands, haciendo how ahí many y correríamos hacia la tienda a Well, ver? my hand is esa- up. esa Man, bolsa? I would be gone. Yo estaría corriendo, ya estuviera There is allá. something about the rhema. Hay algo acerca del rema. When God speaks directly to you. Cuando Dios te habla directamente. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. I always
I lose my keys all the time. Yo siempre estoy perdiendo mis llaves. I lose my driver's license all the time. Yo pierdo mi licencia todo el I tiempo. misplace it. Yo lo pongo en otro lugar que no me acuerdo. And this one time I couldn't find Y esta my vez yo no driver's podía license. no encontrar mi licencia. And I asked Lord, I said, Lord, what did I do with this thing? Y yo le pregunté, Señor, ¿qué yo hice con esa licencia? Monica will tell you. Mónica les puede testificar. I searched everywhere. Yo chequeé y I miré couldn't en find that todas driver's license y for no podía anything. encontrar esa licencia para And nada. I was about to go get a new one. Y yo estaba a punto de ir a buscarme una nueva licencia. And so I just brought it before the Lord Y yo lo traje ante Dios and I left it there. y lo dejé así. So I'm driving up Bruce B. Downs Y one day. estoy manejando por la Bruce Vidal, por la And avenida. I'm telling you, out of nowhere, Y de la nada, the Lord spoke into my spirit. el Señor habló a mi espíritu And He told me exactly where it was. y me dijo exactamente dónde estaba mi licencia. So I called my wife. I called her. Así que yo llamé a And he said, Mónica honey, the Lord just told me where my driver's license y le is. dije, el Señor me acaba de decirlo dónde está mi And I licencia. directed her to exactly where it was. And Y sure le dije enough, exactamente that's dónde el Señor exactly me where it dijo. was. Y ahí era donde estaba la licencia. No. Two things. Ahora, dos cosas. Think of what that just did to me. Piensen lo que eso hizo para mí. Think of what that just did to my faith. Piensen en lo que eso hizo a mi fe. God spoke to me. Dios me habló. If God spoke to me, Si Dios me habló, then entonces He can speak to me again. puede hablarme de nuevo. Right? He can ¿Verdad? speak to me tomorrow. Él me puede He hablar can speak mañana. to me the next day. Me puede hablar el día What is siguiente. it in your life ¿Qué es lo que hay en tu vida that you need God to speak to? que necesitas que Dios te hable? You have to develop a listening ear. Tienes que crear Learn un how oído to y hear the voice of the escuchar. Spirit Aprende a escuchar la voz del Espíritu speaking. hablando. Because the hearing of the word Porque el escuchar de la palabra will build your faith. aumentará tu fe. I can give you examples Yo te after puedo dar examples ejemplos of tras times like ejemplos. that De momentos como ese, when I needed to hear from God. que yo necesitaba escuchar de And the Dios. moment God spoke, Y en el momento que Dios habló a mi vida, my faith level just went right through the roof. el nivel de mi fe aumentó. Because the hearing of Porque the el word escuchar de la palabra builds faith. aumenta. fe. Amen. Amén. Number 5. Número 5. Fifth way to build faith El quinto manera de aumentar tu fe is by someone persuading you. Remember what faith is? Faith is persuasion. fe es persuasión. So faith can be built by someone coming to you and persuading you about something. Fe puede ser aumentada a través de una persona. Remember que the está example persuadida. about the jury, right? Te di un ejemplo de So at jurado. first the jury didn't have any persuasion, Al principio el jurado no tenía but ninguna evidence was persuasión, presented pero la evidencia fue to the presentada. point where they were Al now punto persuaded that this guy was Ellos guilty. fueron persuadidos que ese hombre era culpable. No. The way we persuade La forma en que nosotros persuadimos is by sharing your personal story. es compartiendo tus propios My testimonios. sister, I'm telling you, Mi hermana, I can't explain to you yo no le puedo explicar a what usted hearing you did to me today. lo que el escuchar su I'm testimonio serious. hizo a mi fe hoy. I sat there because Pastor Jericho told us the story of what Yo happened. me senté ahí porque la pastora nos dijo lo que And sucedió. to see you standing here today Y verte parada aquí hoy and singing praises to God, y cantando alabanzas a Dios, you cannot imagine no puedes ni imaginarte what that did for me. lo que me hizo a mi fe. Now, think of what it would do for 100 other people. Imagínese lo que puede hacer a 100 más personas. So I'm encouraging you right now. So, yo le estoy dando aliento, ánimo. Tell your story. Diga, habla su Because that's when men su get testimonio. persuaded. Porque así es como puede Tell, persuadir al what's hombre. your story? ¿Cuál What's your es tu story? testimonio? ¿Cuál es tu Tell your testimonio? story. Di tu See, testimonio. often people think that they need to be so versed in scriptures and have all the scriptures memorized in order to bring people to faith. No. Mucha gente se cree que tiene que conocer la Biblia completa de memoria para traer gente a la I guarantee you,
Mama Alga has a story of her own. Yo le puedo garantizar que la hermana Olga tiene un testimonio propio. And I guarantee that there are people Yo le puedo garantizar who que you come into contact with day after day, tú tienes contacto día a día con estas personas. whose lives would be touched Que sus vidas pueden ser by tocadas your story. por tu testimonio. Because your story Porque tu is testimonio your evidence es tu evidencia of what God has done de lo que Dios ha in hecho. your life. Nobody can deny that. Nadie puede negar Not eso. even you can deny Ni it. siquiera tú puedes negar eso. See, when we were told we couldn't have children, Cuando nosotros nos dijeron que no podíamos tener hijos, after 6 years of trying, después de 6 años tratando, and then God gave us. y Dios nos dio. See, that is evidence. Así que That's esa our es story. de nuestra historia. So when I come into contact with people who are struggling with childbirth, Cuando yo vengo en contacto con personas que están assuming teniendo problemas of course that they're por quedar married embarazados, couples, right? I'm going to share my story. yo voy a compartir mi historia, mi And I'm going testimonio. to tell them, listen, Y les digo, escuchen, what God did for me lo que Dios hizo is por mí evidence es that He can do evidencia the same for de you. lo que puede hacer Share contigo. your testimony. Comparte tu testimonio. This is what Paul did in Acts chapter 18. Esto es lo que Pablo hizo en Hechos, Verse capítulo number 4. 13. It says, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. Every Sabbath. As a matter of fact, Paul persuaded an entire city at one point in Acts chapter 13. Oh, I want to read this. This is a powerful scripture. Hechos 18 dice que él iba a la sinagoga y persuadía Acts chapter 13, verse 43 13, 43 también and dice. 44. It says, now when the congregation was broken up, Y despedía a la congregación. many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them persuaded them to continue in the grace. Y despedía a la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseveraran en la So gracia de these Dios. were people who had no faith in Christ. So, estas eran personas que no Because they tenían were fe en Jews, Cristo, porque eran They were judíos, proselytes. eran prosélitos, They were unbelievers. eran incrédulos. But then it says Paul went into the synagogue Pero dice que Pablo fue a la sinagoga and he persuaded them. y los persuadió. Now listen to this, verse 44. Y el versículo And 44. the next Sabbath day came almost the whole city together El siguiente día de reposo se juntó to casi hear the toda la word of ciudad God. para oír la palabra de Dios. An entire city. Una ciudad entera, Because Paul persuaded a few. porque Pablo persuadió. I can imagine what happened. Yo puedo imaginarme lo que The few sucedió. that had heard Los pocos que had escucharon, obviously gone and told others obviamente fueron donde and otros persuaded them to come. y los persuadieron a And que as a vinieran. result, Y como resultado, an entire city una ciudad completa came to faith. vinieron a creer. Now, sixth and finally, Y el sexto y el sixth último way of punto, growing faith. The para Bible crecer says in en Jude fe. chapter 1 verse 20, Dice en Judas capítulo by 1, praying in the Spirit. orando en el Espíritu. It says, but ye, verse 20 of Jude, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima mente, orando en el Espíritu. This is why it's important that every believer Es importante que todo creyente be baptized in the Holy Ghost sea bautizado en el and Espíritu speaking in Santo tongues. y hablar en lenguas. And I'm telling you, if you're here Si tú estás aquí, and you may not have received the baptism in the Holy Ghost, it's time now. quizás no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya es tiempo. Because praying in the Spirit, Porque orar en el Espíritu, honestly, I don't know the dynamics here, yo no sé la dinámica, but I just believe the word. pero yo creo a la palabra. All I know is that when I'm faced with any situation in my life that seems insurmountable, Cuando yo lo único que sé cuando estoy enfrentado a una I situación just que begin to speak in this, just begin to pray in tongues. yo empiezo a orar y empiezo a I hablar just en begin lenguas. to pray in the Spirit. Y yo empiezo a orar en el And I know Espíritu. why, because the Bible Y says yo sé por qué. we don't know how we ought to pray, Porque la Biblia dice, no sabemos cómo orar, but the Spirit Himself pero el Espíritu mismo prays for us ora por through nosotros groanings that can't be uttered. con
como ofrenda en el altar. So it's the Spirit who is praying. Así que es el Espíritu. And as that spiritual praise going forth, Y como el Espíritu empieza a salir, faith is built. la adoración, la fe. So empieza a faith ser gives a elevada. good report. Así que la fe da un buen reporte. Through faith, the word was formed. A través de la fe, Abraham moved out by faith, la tierra fue hecha. and a Abraham whole fue nation was por birthed. fe y la nación completa. Sarah conceived by faith. Sara concibió por fe. Abraham offered up Isaac by faith. Abraham ofreció Isaac. The children of Israel passed through the Red Sea by faith. Los hijos de Israel pasaron The el walls mar Rojo of por fe. Jericho fell by faith. Las paredes de Jericó cayeron por Kingdoms fe. are subdued by faith. Los reinados son sujetos The por la fiery fe. attacks of the enemy are quenched by faith. Los ataques del enemigo son The apagados por dead la are fe. raised by faith. Los muertos son resucitados por la fe. Faith sees, La fe mira, faith acts, la fe actúa and faith y speaks. la fe habla. See it, Ve, speak it, háblalo and act upon it. y actúa en la And I'm fe. telling you, there's nothing in your life Y te diré que no habrá or nada en in tu my vida life o en mi vida that faith upon God que la fe en Dios cannot solve. no pueda resolver. Let's believe God right now. Vamos a creer en Dios ahora. That wherever you are in your faith journey, Así que donde quiera que tú estés en la jornada de tu fe, that we can trust God to build our faith que podamos escoger a Dios a to the point where aumentar nuestra fe. we can see the things that we're hoping for, De la tal forma que podamos ver lo que the esperamos. things we're waiting for, En las cosas que estamos as esperando. we are surrounded by the evidence, Y que nosotros the estemos proof of what God is able to do, acompañados de las pruebas de que that Dios we puede will hacer. be built up to the point Y que nosotros podamos ser where elevados. we can speak the things that are unseen Que podamos hablar las cosas que no and se ven. bring them into the realm of the Y sea. traerlos a lo que Amen. se ve. En el nombre de Jesús. Let's pray. Vamos a orar. Father, I pray right now Yes, Lord, we pray. Oramos ahora. whatever it is that we each may be going through in our Que lives, cualquier cosa que lo que nosotros estamos viendo de nuestras vidas or we may know others, o que conozcamos a otra, fathers, mothers, sisters, brothers, familiares, friends, amigos, who are going through things in their que lives, están yendo a través de situaciones en su vida and maybe they have no faith. y quizás no tengan fe, Señor. Maybe our faith is weak. Quizás nuestra fe es débil, Señor. I pray right now, Lord, Yo oro a ti, Señor, that we will be challenged que seremos, nos animemos by the things that we've heard por las cosas que hemos escuchado to grow our faith. para que nuestra fe aumente. Because it's our faith upon God, Porque es nuestra fe en Dios, the level of the persuasion that we possess, es el nivel de la persuasión que nosotros obtenemos, that we can face the things that we're going through que podemos enfrentar las cosas y situaciones que estamos pasando and see them coming to y verlas reality. venir a la realidad. Answers coming Respuestas vienen into the realm of our experience. a la realidad de nuestra experiencia. Thank you, Father. Gracias, Señor. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén, aleluya.